काश के दिन ऐसा हो कांधे पे तेरे ढल जाए तो दिन वो होगा कितना खुशनुमा। हाय, आता 16 वर्सांनी जवळ जवळ आमी एक नव्या फेजान एंटर करता। त्याच्या खातीर दोगांकूय आमकां ऑल द बेस्ट। सो आमच्या सुखी संवसारा खातीर दोगांकूय आमकां स्ट्रॉंग रावंक जाय, स्ट्रॉंग रावया आमी, एकामेकांची साथ सदांच दिवया। ह्यान पयलीं दिला, ह्यान फुडें दिवया। इतकेंच। आय लव यू सदा खातीर। थँक्यू। बाय संजीवी आमचे आनी ओमकार हांकां आमी गेली 7 ते 8 वर्सां जाली आमी पळयता आनी आमी पळोवन आमकां अशें दिसलें की खरोखरूच तेंची जी जोडी आसा ही परफेक्ट आसा। आमकां तोय आवडला आनी तेची फॅमिली आवडली म्हणून आमी तांकां बरे तरेन सपोर्ट केलो। आतां तेंच्यांनी बरो संवसार करून आमचें स्वप्न पूर्ण करपाचें अशी आमची इच्छा आसा।